प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आम चैनल ओडिया एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड को आपण समस्त को स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर राशिफल, किंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर पंचांग। आजिर दिनटी रही 22 नवेम्बर 2025 शनिवार एवं बिछा राशि सप्तम दिवस। तिथि रही मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष द्वितीया। नक्षत्र रही ज्येष्ठा नक्षत्र एवं चंद्र आज बिछा राशि रे। सूर्योदय समय रही 6टा बाजी 43 सेकेंड एवं सूर्यास्तर समय रही 5टा बाजी 4 मिनिट 49 सेकेंड। राहु काल समय रही दिवा 8टा बाजी 50 मिनिट रु 10टा बाजी 12 मिनिट मध्य। महेंद्र बेला रही दिवा 4टा बाजी 21 मिनिट गते संध्या 5टा बाजी 5 मिनिट मध्य। आज बैगण एवं पोटल खाइबा निषेध। यह थिला आजिर पंचांग। वर्तमान चलतु जानिबा किभଳି रही आजिर राशिफल समस्त 12 गोटी राशि पाई। प्रथम राशिटी रही मेष राशि बा एरिज। मेष राशि व्यक्तिशेष साधारणतः आजिर दिन में आपन को स्वास्थ्य जत्नवान होगा पड़ो। आजिर दिन में आपन को कौन प्रकार आघात जनित समस्यार सम्मुखीन आपड़ हो पारती। तेणुक यातायात क्षेत्र में निश्चित भाव में सावधानता अवलंबन करूँ एवं आजिर दिन में काहारी सहित जुक्तितर्क कि कौन प्रकार असावधानता अवलंबन करूँ ना कार्य क्षेत्र में, जहाँफल कि आप असुविधार सम्मुखीन हो पारती। यांत्रिक परिचालना समय सावधानता अवलंबन करूँ एवं द्रुत गति जानवाहन चलाचल निजक दूरे रखु। आजिर दिन में व्यवसाय क्षेत्र में दिनटी आपंपाई भल रही। व्यवसाय क्षेत्र में आपंकर सामान्य लाभर जोग रही। तेणुक आपण को देखी चाहिए आर्थिक कारोबार करने को पड़ो। एवं छात्र छात्री दिनटी भल रही। पाठपढ़ार मनोनिवेश करेंगे किंतु खेलकूद प्रति और यातायात प्रति सावधानता अवलंबन करने को पड़ो। गृहिणी मानक आज दिन में गृह कार्य करने समय सामान्य सावधानता अवलंबन करने को पड़ो। तरबरिया भाव में कार्य कर कौन प्रकार शरीर को आघात लगे जोग रही। तेणुक आपने सतर्कता और सावधानता अवलंबन करूँ एवं आर्थिक स्थिति आपंकर सुदृढ़ रही। पुंजीनिवेश क्षेत्र में दिनटी भल रही। पुंजीनिवेश क्षेत्र में आपंकर दिनटी आज लाभवान रहिबो, किंतु आपण निवेश जनित सतर्कता को ध्यान रखी कार्य करूँ एवं बड़ निवेश रु आज विशेष भाव में आपन को लाभवान आपड़ हो पारती। जो मैंने चाकरी आशायी अच्छा से दिनटी आज भल रही, किंतु आपन को भल सुजोग अपेक्षा करने को पड़ो एवं धैर्य सहित आपन प्रयास को जारी रखु। परवर्ती राशि रही वृष राशि बा टरस। वृष राशि व्यक्ति मानक आज दिन में सावधानता अवलंबन करार अच्छी, कारण वृष राशि आज रही घात बार। तेणुक जेकोसी कार्य कर सतर्कता अवलंबन करूँ एवं शुभ कार्य आज आपको फलप्रद न हो पारे। तेणुक शुभ कम आज निजक दूरे रखु। शुभ कम को दिंतु ना, आज करूँ ना। एवं आजिर दिन में आपड़ यात्रा निषेध रही। आज दिन में यात्रु आपको विशेष भाव में सफलता मिलना एवं यात्रा जनित आपण को समस्या उपजी पाए। तेणुक दूर यात्रु आज निजक दूरे रखु एवं अन्यथा आज दिन अर्थ लाभर जोग रही। तेणुक व्यवसायी मैंने आज दिन में लाभवान हे। निजर अटकी रही पेमेंट आपको मिल पारे कि कौन जो नुआ कार्य आप आरंभ करी कार्य हुए तो आज आपको सफलता मिल पारे बा लाभ आज मिल पारे। रिलेशनशिप दिनटी भल रही। आज दिन रिलेशनशिप रू आप दिनटी स्थिर उभय उभय को बुझीपारे। बंधु बांधवी आपंकर उभय उभय को बुझीपारे। पुंजीनिवेश क्षेत्र में दिनटी भल रही। आज दिन में आप बड़ निवेश चिंता करें। बड़ निवेश रू आप लाभवान हे। आर्थिक स्थिति आपंकर सुदृढ़ रही। छात्र छात्री दिनटी भल रही। चाकरी आशायी मानक प्रयास जारी रखु। भल सुजोग आपन को आग को आसब एवं आज दिन में हुए तो आज कौन बड़ सुजोग ना। स्वास्थ्य क्षेत्र में आज दिनटी आपंकर भल रही। एनर्जेटिक फिल करेंगे और आज कर्म तत्परता मन मानसिक शांति अनुभव करेंगे। जो गृहिणी मैंने रही आज दिनटी मत भल रज व्यस्तता बढ़ी पारे, किंतु तथापि गुरुत्वपूर्ण दायित्व गुड़िक सठिक भाव में आज पूरण करेंगे। स्वामी सहयोग प्राप्त हो। चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल बटन को ऑन कर दियंतु एवं ता सहित एई वीडियो को गोटिए लाइक कर दियंतु। परवर्ती राशि रही जेमिनी राशि बा मिथुन। मिथुन राशि व्यक्तिशेष आज दिन में कौन द्रव्य लाभ हो पारे। आज आपको कौन गिफ्ट मिल पारे कि आज दिन में आपको अनेक दिन अपेक्षा कर आशानुरूप जो द्रव्य कौन रही चाहूँ पाइबापी आज तो आपको प्राप्त हो पारे। आज आम देखा स्वास्थ्य क्षेत्र में दिनटी आपंकर भल रही। स्वास्थ्य आपंकर आज एनर्जेटिक फिल करेंगे। मानसिक सुस्थता रहा, शारीरिक सुस्थता रहा, मन प्रफुल्ल रहा। आज आपको कौन गिफ्ट मिल पारे। चाकरी क्षेत्र में आज आपंकर उन्नति रही।
तेणुक हुए तो आज आप दिन में चाकरी क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता आपको प्राप्त हो पारे, कौन प्रमोशन मिल पारे, कौन प्रोत्साहन राशि आपको आज प्राप्त हो पारे। व्यवसायी मानकर दिनटी भल रही। व्यवसायी मानक आज कौन बड़ ऑर्डर मिल पारे कि कौन बड़ टेंडर मिल पारे कि कौन बड़ डील आज आप फाइनाल करें जहाँ को नहीं बड़ बहुत अनेक दिन आप आशायी अच्छा जो जिनस पचर आप चेष्टा करुले हुए तो आज आपको सेमती किसी जिनस बड़ मिल पारे। रिलेशनशिप क्षेत्र में आज आपको बंधु कि बांधवी आप कौन गिफ्ट दे पारती कि जो मैंने नुआ रिलेशनशिप एंटर कर सिंगल अच्छा से हुए तो आज आपंकर कौन प्रेम हुए तो अग्रवत आप जहाँ चाहते आज हुए तो प्रपोज करें आपंकर प्रपोजाल हुए तो आज एक्सेप्ट हो पारे कि आज आप कौन गिफ्ट दे आकर्षित करने चेष्टा करें आपंकर बंधु कि बांधवी को। एवं पुंजीनिवेश क्षेत्र में दिनटी भल रही। आज पुंजीनिवेश आप लाभवान रे। आर्थिक स्थिति आपंकर सामान्य सामान्य अपडाउन छात्र छात्री दिनटी भल रही। गृहिणी जदि आम देखा आज दिनटी भल रही। गृहिणी मैंने निजर सेवा कार्य नहीं आज प्रशंसित हेबे एवं स्वादिष्ट व्यंजन प्रस्तुति आज आप प्रशंसित हेबे। स्वामी सहयोग प्राप्त हेब एवं छोट मोट समस्या को परिवार रे आप आज दूर करें। स्वामी आज आपको कौन प्रकार गिफ्ट दे पारती कि कौन प्रकार द्रव्य जोटा अनेक दिन चाहूँगी आपको मिलू बोली ता आज आपको मिल जापे। जो मैंने चाकरी आशायी अच्छा से आज हुए तो कौन इंटरव्यू कॉल आसीपे कि कौन ऑफर लेटर आज आप हाथ को आसीपे। आपण से प्रस्तुत रुहतु। परवर्ती राशि रही कर्कट राशि बा कैंसर। कर्कट राशि आज आपणकर असंतोष वृद्धि हो पाए। कौन कार्य को नहीं आप साटिस्फिकेसन आपणकर रही कौन अपूरणीय रहा इच्छा गुड़िक आज दिन में आप जो जिनस को जो भाव में चाहूँगी आज हुए तो आपंकर आशानुरूप हो न पारे। तेणुक आज आप सामान्य चिंतित रही पारती कि सामान्य आज टेंशन रही पारती एवं आज स्वास्थ्य क्षेत्र में दिनटी सामान्य आपंकर टेंशन रहा। मानसिक स्तर में टिके चिंतित रहिबे। चाकरी क्षेत्र में आज कौन प्रोजेक्ट वर्क को नहीं आपंकर असफलता रही अनेक दिन आपंकर जो कम गुड़िक रही हुए तो बाकिया पड़ जाऊँ ठीक भाव में आप समय अनुसार कंप्लीट करें एवं आपंकर सहयोगी सहयोग ठीक भाव में आपको मिल पार न उपरस्थ अधिकारी हो कि आपंकर सहकर्मी आपको ठीक भाव में सहयोग मिल पार न संपर्क में टिके सामान्य डिस्टर्बेंस रोक। तेणुक आज आप सामान्य चिंतित रहिबे। व्यवसाय क्षेत्र में दिनटी भल रही किंतु अधिक लाभर जोग ना। तेणुक से आज आप हुए तो सामान्य चिंतित रही पारंतु। आज दिनटी आपंकर व्यवसाय क्षेत्र में अधिक लाभर जोग ना किंतु आपको धैर्यर सहित भल समय को अपेक्षा करने पड़ो। रिलेशनशिप दिनटी सामान्य रही। रिलेशनशिप स्थिर रु सामान्य डिस्टर्बेंस रही पारे बंधु और बांधवी सहित रिलेशनशिप मध्य सामान्य संपर्क में अपडाउन रही। कौन विषय नहीं हुए तो उभयर भितर मतभेद हो पारे से सावधानता और सतर्कता अवलंबन करूँ। पुंजीनिवेश आज दिनटी ठीक ना। आज दिन में कौन बड़ निवेश निजक दूरे रखु। आर्थिक स्थिति आपंकर आज सामान्य सामान्य अपडाउन छात्र छात्री दिनटी भल रही किंतु पाठ पढ़ा को नहीं आपंकर डिस्टर्बेंस हो पारे जहाँ को नहीं आपंकर शिक्षक आपंकर ऊपर असंतोष रखिपारती कि आपंकर पितामाता गुरुजन आपंकर ऊपर असंतोष हो पारती। तेणुक पाठ पढ़ार ध्यान दिंतु। गृहिणी दिनटी सामान्य टेंशन रही पारे। परिवार मध्य सामान्य अशांति रही पारे। आपंकर परिवार सदस्य मानकर मध्य सामान्य जुक्तितर्क व कथबार्ता कौन प्रकार डिस्टर्बेंस हो पारे। तेणुक आपको सावधानता और सतर्कता अवलंबन करने पड़ो। जो घर समस्या गुड़ी को धैर्यर सहित एवं निजर चिंता शक्ति माध्यम बुझी विचारी आपको समाधान बाट खोजा पड़ो। स्वामी सहित हुए तो आपंकर सामान्य मनमालिन्य हो पारे। पिला चिंता आपको सामान्य चिंतित करें। जो मैंने चाकरी आशायी अच्छा से बर्तमान भल समय ना। आपको धैर्यर सहित भल समय अपेक्षा करने पड़ो। निजर प्रयास को जारी रखा पड़ो। जो जॉब सर्च करुँच आपको अधिक समय देवाक पड़ो। भल अपॉर्चुनिटी गुड़िक आपको निजक प्रस्तुत करने पड़ो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ରହିଛି ସିଂହ ରାଶି ବା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିନରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ରହିଛି ଘାତବାର ଏବଂ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁକରି ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତର୍କତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ବାଦ ବିବାଦରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଆଜି ନିଷେଧ, ଯାତ୍ରା ଆଜି ଆପଣ ଯାତ୍ରାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳପ୍ରଦ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଯାତ୍ରା ଆଜି ନିଷେଧ ରହିବ। ଦୂର ଯାତ୍ରାରୁ ନିଜକୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାନସେଲ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଯାତ୍ରା ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ। ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଟେନସନ୍ ରହିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସହିତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଭୟ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆପଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲାଭ ଆଜି ନାହିଁ। ଆପଣ ହୁଏତ ଆଜି ଲାଭର ଯୋଗ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରିଲେସନସିପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ। ତେଣୁକରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବାଦ ବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର ମନକୁ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ ନାହିଁ, ବଡ଼ ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଅପଡାଉନ୍ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ସେତେ ଭଲ ନାହିଁ, ପାଠପଢ଼ାରୁ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ଖେଳକୁଦରେ ଆପଣ ଅଧିକ ମନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଖେଳକୁଦରେ ମନ ରହୁଛି ତାହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଯାତାୟାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଆଜି ସହିତ ଆପଣ ଖେଳକୁଦ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆଦିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୃହିଣୀଙ୍କର ପାଇଁ ଦିନଟି ସମାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିବ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଟେନସନ୍ରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଗୃହିଣୀମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଟିକେ ସଂଯମତା ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କକୁ, କାରଣ ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ବା ଯେଉଁ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ କୌଣସି କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏବଂ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଜି ପୂରଣ କରିବାରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ସେତେ ଭଲ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆପଣ ବଡ଼ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନରେ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ରହିଛି କନ୍ୟା ରାଶି ବା ବର୍ଗ। କନ୍ୟା ରାଶିର ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନଟି ଘାତବାର ଏବଂ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂତନ ଯେଉଁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନପାରେ। ଯାତ୍ରା ନିଷେଧ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନରେ, ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ଆଜି ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି ଏବଂ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସଫଳତା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନରେ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ରିଲେସନସିପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ସ୍ଥିର ରହିବ, ଉଭୟଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜିର ଦିନରେ ନୂଆ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜିର ଦିନଟି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ସେତେ ଶୁଭ ଯୋଗ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାବଧାନତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁ ବୁଝି ବିଚାରି ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କ୍ରମେ ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯାତାୟାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳହ କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଡ୍ରିଙ୍କସରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୃହିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଗୃହିଣୀମାନେ ଆଜି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ନିଜର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଜି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି ଏସ୍ଆଇଙ୍କର ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲ୍ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଦେଖି ଚାହିଁ ଆପଣ ସେଥିରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ରହିଛି ତୁଳା ରାଶି ବା ଲିବ୍ରା। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥହାନିର ଯୋଗ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବଡ଼ କାରବାର ଆଜି ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ହୁଏତ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଇପାରେ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଡିଲ୍ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଯାହାର ଶିକାର ହୋଇ ଆପଣ ହୁଏତ ଅର୍ଥହାନିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସାୟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂଆ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଜନେସ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାବି ଚିନ୍ତି ଦେଖି ଚାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସଜେସନ୍ ନେଇ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନଟି ସ୍ଥିର ରହିଛି। ବିଶେଷ କିଛି ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, ଅଗ୍ରଗତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ସାମାନ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ରିଲେସନସିପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଆଜିର ଦିନ ଭଲ ନାହିଁ। ଆପଣ ବଡ଼ ନିବେଶରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନତା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଧିକ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୃହିଣୀଙ୍କର ପାଇଁ ଦିନଟି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ, ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସହିତ ଆପଣ ହୁଏତ ଆଜି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କର ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜିର ଦିନଟି ସେତେ ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ରହିଛି ବିଛା ରାଶି ବା ସ୍କର୍ପିଓ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଇମୋସନାଲ୍ ରହିବେ ଏବଂ ଛୋଟ କଥାକୁ ଆଜି ଧରି ବସି ପାରନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଭୟ ରହିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ରହିବ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ପେଟ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଆଜି ଭୋଗିପାରନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ ହେବ। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ରହିବେ। ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ରହିବେ। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ଏବଂ ଆଜି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଆଜିର ଦିନରେ ସାମାନ୍ୟ ରହିଛି। ବଡ଼ ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ନାହିଁ, ଲାଭ ଯୋଗ ନାହିଁ ଏବଂ ନୂତନ ଭୂମି ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ହୁଏତ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲ୍ ଆପଣ ଅନେକ ଦିନରୁ ଯଦି କରିଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି ଏବଂ ଗୃହିଣୀମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିପାରେ ଏବଂ ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଜି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ ବା କୌଣସି ଅଫର୍ ଲେଟର୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ରହିଛି ଧନୁ ରାଶି ବା ସାଜିଟେରିୟସ୍। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସହକର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ହୁଏତ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ର
ଜିନିଷ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଜନେସ୍ର ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ନେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କୌଣସି ନୂଆ ଯଦି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ବିଚାରି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଉଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶଦାତା ରହିଛନ୍ତି ବା ବିଜନେସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ବିଚାରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ କୁ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରିଲେସନସିପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର ଟିକେ ଅଭାବ ରହିପାରେ, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ କଳହର ଯୋଗ ରହିପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆଜିର ଦିନରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ଆଦି ଜିନିଷରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଯଥାସମ୍ଭବ କଳହ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ସାମାନ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ନିବେଶ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଲାଭଦାୟକ ହୋଇନପାରେ। ଛୋଟ ନିବେଶରେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ସାମାନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୋଇପାରେ। ଖେଳକୁଦରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ସହିତ ଖେଳକୁଦ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂଯମତା ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। କଳି ଝଗଡ଼ା ଆଦିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପାର୍ଟି ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଦିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୃହିଣୀଙ୍କର ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୃହିଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆଜି ଯଥାସମ୍ଭବ ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥାକୁ ଆପଣ ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପରିବାର ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହିପାରେ। ଛୁଆମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମାନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହିପାରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଦିନଟି କଟିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ରହିଛି ମକର ରାଶି ବା କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍। ମକର ରାଶିଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ତେଣୁ ଶୁଭ କର୍ମରୁ ଆଜି ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଶୁଭ କର୍ମକୁ ଆଜି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଦୂର ଯାତ୍ରାରୁ ଆଜି ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନର ସହିତ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମେସିନ୍ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଆପଣ ପେସେନ୍ସର ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନର ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଜନିତ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାତାୟାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖେଳକୁଦରେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସାବଧାନତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆଘାତ ଯେଭଳି ନ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପେସେନ୍ସର ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ। ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଆଜି ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରୁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭବାନର ଯୋଗ ରହିଛି। ବଡ଼ ଲାଭ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ନାହିଁ। ରିଲେସନସିପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆପଣ ଆଜି ଲାଭବାନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲାଭର ଯୋଗ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲାଭ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଗୁଡ଼ିକ ସାବଧାନତା ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ସାମାନ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ୱାର୍କରୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ଟିମ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଟିମ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଲିଡରସିପ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବ। ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ସହିତ ଆପଣ କାମ କରିବେ
এবং পজিटिव थिंकिंग सहित काम करेंगे मानसिक क्षेत्र में आप सुस्थ रे और सामान्य आज आप थका अनुभव करेंगे कार्यव्यस्तता को नहीं सहित आप आज जो मैंने रही चाकरी आशायी से दिनटी भल रही आपंकर इंटरव्यू आज सफलता पाइबे और इंटरव्यू को नहीं आज आपंकर जो रिजल्ट रहा पॉजिटिव रहा इंटरव्यू आप संतुष्ट रे हे तो आज आप कौन ऑफर लेटर मिल पारे। परवर्ती राशि रही कुंभ राशि बा एक्वारियस कुंभ राशि व्यक्ति आज दिन में आपन को सफलता प्राप्त हो पदोन्नतिर जोग रही तेणुक प्रमोशन्स आपको मिल पारे आपंकर जो टीम आज काम करुच्ची आपंकर जो प्रोजेक्ट उपर काम कर प्रोजेक्ट आज आपंकर टार्गेट को रीच कर कौन जो नुआ दायित्व आपन को मिल पारे कौन प्रकार आप ट्रांसफर हो पारती बड़ जगह को आप ट्रांसफर हो पारती आपणकर जो सीनियर स्टाफ्स आपण प्रसन्न हे और आपन को कौन प्रकार प्रोत्साहन चाकरी मिल पारे बड़ पदवी बड़ दायित्व आपन को मिल पारे जो मैंने रही चाकरी क्षेत्र में आज दिन विशेष भाव में फलप्रद रही लाभजनक रही व्यवसायी क्षेत्र में दिनटी भल रही आपणकर बिजनेस को आज आप नेक्स्ट लेवल को नहीं पारे बिजनेस रे उल्लेखनीय आपण किसी परिवर्तन आनीपारती बड़ इन्वेस्टमेंट करिपारती व्यवसाय को आग को नेबापी किसी बड़ पदक्षेप आज नहीं पारती रिलेशनशिप क्षेत्र में दिनटी भल रही रिलेशनशिप आपंकर स्थिर रहिबो संपर्क रे कौन प्रकार असुविधा सृष्टि होना और संपर्क आपंकर स्थिर भाव में रहिबो पुंजी निवेश क्षेत्र में दिनटी भल रही आपन बड़ निवेश आज करिपारती आर्थिक स्थिति आपंकर सुदृढ़ रहिबो एवं आर्थिक स्थिति आपंकर भल रहिबो आपन आर्थिक स्थिति को नहीं संतुष्ट रहिबे छात्र छात्री दिनटी खूब भल रहिबो आज पाठ पढ़ारे आपंकर मनोनिवेश रहिबो एवं पाठ पढ़ा को नहीं आज आप प्रशंसित हो पारती किंतु तथापि ओवर कॉन्फिडेंट होई आपण कार्य करंतु नहीं अधिक खुशी होई आपण कार्य करंतु नहीं छात्र छात्री मानक आज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रु आपन को सफलता मिलिबो तेणुक आपण नाच गीत खेल कूद आदि आपन को सफलता मिलिबो गृहिणी मानक दिनटी भल रही आज आप उच्च प्रशंसित हेबे निजर चिंताधारा को नहीं निजर कार्य को नहीं निजर परिवार निजर दायित्व को सठिक भाव में पूरण करने को नहीं बंधु पड़ोसा सहित आज आप संपर्क भल रहिबो स्वादिष्ट व्यंजन आज आप प्रस्तुत कर प्रशंसित हेबे अतिथि सत्कार जोग मिलिबो एवं कार्यव्यस्तता मध्य सब काम आप सठिक भाव में पूरण कर आज आपको सुजोग मिलिबो चाकरी आशायी मानक दिनटी भल रही आज कौन बड़ अपरचुनिटी आपको मिल पारे कौन भल ऑफर आज आप पाई पारंती। परवर्ती राशि रही मीन राशि बा पाइसेस मीन राशि व्यक्ति विशेष आज दिन में कौन सी काम को नहीं आप आज पश्चाताप करें आज कौन सी कम जहाँ आज आगुरी कर नहीं हे तो आज कौन सी परिस्थिति सृष्टि हो पारे जहाँ को नहीं आप पश्चाताप अनुभव करें तेणुक निजर कर्म को नहीं आप सावधानता अवलंबन करूँ बुझी विचारी भावी चिंती जेकोसी कार्य को आग को बढ़ातु निंदित अपमानित है भाया कार्य निजक दूर ही रखु एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में दिनटी भल रही सामान्य टेंशन रही पारती नेगेटिव थिंकिंग आपन को आज हे तो असुविधार पकई पारे कर्म तत्परता आज आपंकर कमी पारे एवं मानसिक चिंता वृद्धि हो पारे चाकरी क्षेत्र में दिनटी असामान्य रहिबो चाकरी क्षेत्र में आज आपंकर सहकर्मी सहित आपंकर संपर्क बिगिड़ार यथेष्ट संभावना रही तेणुक कथबार्तार आप संयमता आचरण करूँ एवं जेकोसी डिसीजन नौकरी बिजनेस क्षेत्र में कि चाकरी क्षेत्र में आप भावी चिंती बुझी विचारी एक्सपर्ट को एडवाइस नहीं आपंकर सीनियर ऑफिसर को एडवाइस नहीं आप कार्य करूँ एवं डिसीजन्स नेबा पूर्व समस्त मतामत नहीं आप डिसीजन्स को आगक नियंतु रिलेशनशिप क्षेत्र में समान रहिबो आपण हे तो आज रिलेशनशिप को नहीं कौन असुविधार सम्मुखीन हो पारती तेणु बंधु कि बांधवी निजर कथबार्ता रे भावी चिंती आप कथबार्ता करूँ एवं जो रही कौन सी डिसीजन नौकरी रिलेशनशिप रे ताले मध्य से अनेक थर चिंता करूँ आग पछ भावी चिंती एवं आपणकर जदि दरकार पड़ुची ताले आपण बंधुकर सहयोग नियंतु एवं तापर ही कौन बड़ डिसीजन्स रे आग को बढ़ंतु पुंजी निवेश क्षेत्र में दिनटी आज सामान्य रहिबो विशेष लाभर जोग नहीं तेणुक जदि भी आज आप पुंजी निवेश कर स्वल्पकालीन पुंजी निवेश करिपारंती किंतु निवेश जनित सतर्कता को ध्यान रखी आपंकर एक्सपर्टर एडवाइस को ध्यान रखी आप निवेश क्षेत्र में आग को बढ़ंतु आर्थिक
परिस्थिति आपणकर सामान्य अप एंड डाउन रही पारे। छात्र छात्री दिनटी सेते भल ना पाठपढ़े हूँ तो मनोनिवेश आज कर न पारती पाठपढ़ार मन दूरेब और खेलकूद प्रति अधिक समय आप दे पारती। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो रही खेलकूद कि आपणकर नाच गीत आदि आपन को विशेष सफलता ना तेणुक से अधिक समय बीते आपण असुविधार सम्मुखीन हो पारती पाठपढ़ार मन आपणकर दूरे पारे। गृहिणी माने आज दिन में टेंशन रे आसी कौन प्रकार गुरुजन सहित कथबार्ता सामान्य सावधानता अवलंबन करने पड़ो। टेंशन रे रही कौन कथा कहतु ना जहाँ नहीं आप हूँ तो परवर्ती समय पश्चाताप करें। पड़ोशी सहित कथबार्ता शालीनता आपको रखा पड़ो। भावी चिंती बुझी विचारी आपको निजर संपर्क गुड़ी आगक ने पड़ो और कार्य व्यस्तता मध्य आज दिन कटो और गुरुजन सेवा प्रति सामान्य आप अवहेला आज करें। पिलांकर चिंता आपको सामान्य चिंतित करें। जो मैंने चाकरी आशायी रही दिनटी से भल ना आप अपरचुनिटी गुड़िक भल भाव देखी चाहिए आवेदन करूँ। हूँ तो कौन बड़ अपरचुनिटी आपंकर अजाणत आप हाथ छड़ा करपारती तेणुक सावधानता अवलंबन करूँ और निजर प्रयास जारी रखु। यह थिला समस्त 12 गोटी राशि आज राशिफल रेगुलर अपडेट पाइबापी आम चैनल ओडिया एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करूँ। आज भिडियोटी को आपण मैंने शेष पर्यंत देखि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।